मु बहुत साप मारिछि मु मारिबि कोड Oh no! धन नहीं भाई धन नहीं भाई गौरे जा विश्व छाड़ दो भाई धन नहीं जा दौड़ी तो पछुले भाई साप तो शेड वाला से को यार डाकिलानी चल देखिया चल साप कहीं हे भाई अरे भाई जियो तो मनीष को मार देलु ओए तू ना कौन ए तू ना कौन उया तू ना कौन उया अरे अरे रोड कौन गोटा गाड़ी देखाउनी रोड पूरा फांका 1980 मसिया तो गोटा गाड़ी नथिला आ आज भी नाही ट्रैफिक मुड़ ना ए भाई आगुरु डाई काला डागरो ए भाई उड़ा गाड़ी भाई Oh shit किए तू आडू मोटे तो मालटा दुकान आई वांट टू योर माल आल प्राइस एक लिख दे मार भाई को जो भाषा रे को ये जम्मा बुझी परियो भाई से जन्मरु फटा रे राकू के बुझेबो अरे रमेश बुझेई देलु दे मो मालटा दे तो मालटा यदि तमु दरकार ए गां से सब पुराना मंदिर चलो ए आ कुआ वाला भाई देरी करियोनी शीघ्र पळे आसीबो अरे कुआड़ा वाला रमेश केतला आसीनी जी आग मते आले भी कहबो मु ताको ही भाबी अरे विकास तोरा को सोदी देई पळेला दौड़ किए छी हां अरे जाऊ छु त पचार के आसु कोन कहि देई गला से कोन सोदी देई पळेला लेखिकी देले मु नेबिनी कहिएको पड़िबो आयो यू कोन कहउछ आयो यू कोन कहउछ आयो यू आयो आई लव यू ये तो भलो देखा जाउचंदी एई माने को पटेबी आ हेई लो हल्ली सेठी कोन सोदी गई तो बेपार पैसा खाइची जा यही तो आई लव यू ओला आम सागु मारुछु हम काली सपन खाइछु हम सपन नै पळैछु भाई हां अबे तो जे सफल दबार थला ठीक है डाकतु हां सेठी तो दई पारथन मोते तम मानक द्वारा किछि काम करिवार अछि की काम तमर सब काम मु जानि छी तमे मोर ए गोटे चोरी कर दियो
ମୁଁ ତମକୁ 3 ମାସ 3 ଦିନ ହେଲା ଫଲୋ କରି ରଖୁଛି ତମର ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ ଜଣା ତମ ଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି এই কাম যদি তম দ্বারা সকসেস হয়ে গলা তো মতে তুমি যাহা মাগিও মু তোমাকে সেইয়া দেবি ହଁ ତମ କାମ ହେଇଯିବ ହେଲେ ତମ କାମ ବଦଳରେ ଆମର 3ଟା ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ কি শর্ত ମୋ କାମ ଶେଷ ପରେ ତମ ଏ କାମ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କାମଟା ଶୁଣି ଯାଅ আরে শোলা অন্ধ ভাই তা নম্বরটা তো আইলানি ভাই। কাম কেন করিয়া ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ନେଇକା এ ওয়ে ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି এ ওয়ে আয় ওয়ে ତୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ আ ଆଜା ଆଜା ଯା ଯା আয় ওয়ে କଣ କହୁଛୁ আয় ওয়ে ନମ୍ବର ଦରକାର হ্যাঁ ଓକେ ଦେଖ এই ତମ ନମ୍ବର ଦିଅ হ্যাঁ ହଁ এ ନିଅ আয় ওয়ে 2 4 6 আয় আয় ଅଜ୍ଞ আয় କଣ କହୁଛୁ ବୁଝିବନି আয় ওয়ে ଯା ତୋ ଭାଇକି ଡାକିକି ଆଣ আয় ওয়ে আয় ওয়ে ଆମେ ସାଇଲୁ ଆୟୋ ଆୟୋ ଦେଲାନି ର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଏ ଶୁଭୁନା ତମ ନମ୍ବର ମାର 321 321 796 796 208 208 59 ଓକେ ତମ ନମ୍ବର ଦିଅ 9658 696915 ଆରେ ଭାଇ ନମ୍ବର ଦେ ଆରେ 9658 696915 କଣ ଭାଇ ଡେରି କରୁଛୁ ଦେ ଭାଇ 9658 696915 ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଯେ ନମ୍ବର ଦବା ନଥିଲା ଡାକ୍ତର ଠିକ ଆଇ 9658 696915 ଆରେ ଭାଇ ତମର ତ ନମ୍ବର ଦବା ନାହିଁ ଡାକୁଥିଲା ଠିକ ଆଇ ଆରେ ଭାଇ 9658 696915 ଏ ଭାଇ ଦିଅ ନମ୍ବର ଜଲ୍ଦି ଆରେ ଭାଇ 9658 696915 ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦାও ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ଭାଇ 9658 696915 9658 696915 9658 696915 हेलो बोल कौच भुवनेश्वर अरे मेरे फोन नंबर भुवनेश्वर कौन पड़े ना ଆରେ ଭାଇ ଥରେ ନୁହଁ 10 ଥର ତାକୁ ନମ୍ବର ମାଗିଲି ଏ ଶଳାଟି ଦେଲାନି ନମ୍ବର ଛାଡ଼ ଭାଇ ନଦେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ତ ସେ କାମ କରିବାକୁ କହିଛି ଏ କାମ କରିଦେବା ବାସ୍ ଆମ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମିଳିବ ଚାଲ ଭାଇ ବିକାଶ ତୁ ଏଇଠି ଅନେଇଥା ରମେଶ ଯିଏ ଆସିବ ଡାକିଦେବୁ ଓଏ ଓଏ କହ ଗେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନେଇ আরে কুরকুরি ଷୋହଳା ଆମ ହାତେ ତୁ ଷୋହଳା ଆମ ହାତେ ତୁ କୁକୁର ଚୋରି କରିବାକୁ କହିଥିଲୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ତ ଦୋକାନରୁ କିଣି ପାରିଥା ସେଇ ତ କଥା ଜାଣିବ କେମିତି আবে এই আমার জিনিস ভাই আবে କହିକି ଯା ମୁଁ ତ କହିବି ପାର୍ଟ 2 ରେ
हाय फ्रेंड्स जदि आम वीडियो आपको पसंद होती लाइक शेयर कमेंट करूँ एवं मजेदार वीडियो देखा हम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को ऑल मार दियंतु।